नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही जुलाई मास आपण जीवन में आणब यूटर्न देवाकू पड़िब अनेक परीक्षा जीवन में दुख कष्टर बोझ माड़ी पड़िब। जदि आपणकर वर्तमान खराब परिस्थिति चली तेबे आरंभ होइजिब आपणक सुखर दिन। जदि आपण एबे भल समय दे गति करूछंती तेबे खराब दिन आरंभ हेबाकु जाउची। आपणक कर्मर हिसाब किताब आरंभ हेबाकु जाउची। देखंतु एही जुलाई मास बा वर्षर द्वितीय अर्धटी पूर्व मास गुड़िक परि साधारण भावरे गति करिब नाही। आपणकु देबाकु पड़िब कठिन परीक्षा एवं एही परीक्षा नेबे कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव। कारण यही जुलाई मासरे हेबाकु जाउची पांचटी बड़ परिवर्तन। तीनोटी ग्रह करिवे राशि परिवर्तन एवं दुईटी ग्रह करिवे निज चलन रे परिवर्तन। देखंतु दर्शक बंधु एही 16 जुलाई रे सूर्य करिवे परिवर्तन, 26 जुलाई रे शुक्र एवं 29 जुलाई रे मंगल करिवे राशि परिवर्तन। किंतु शनि जुलाई 13 तारिख दिन हेबे बकरी। ता सहित जुलाई 18 तारिख दिन बुध हेबाकु जाउछंती बकरी करूचंती निज चलन रे परिवर्तन। बकरी चलन माने निज गति पथरे जो बेगरे आगकु गोचर करिसंती सेमिति करिवे नाही। गति धीर होई जिवो एवं पछकु झुकी आगकु गति करिवे जहा फल रे आपणक जीवन को अधिकरु अधिक प्रभावित करिवे बढ़ाइबे आपणकर पीड़ा। तेबे आसंतु जानिबा केउ गृह रे शनि विराजमान करिसंती एवं केउ गृह रे बकरी हेबाकु जाउछंती। ता सहित आपणकर जुलाई मासटिकु कि भली प्रभावित करिवे, कि प्रभाव पकाइबे आपणकर स्वास्थ्य रे, शिक्षा रे, प्रेम संपर्क रे, आपणक वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क एवं आपणक क्यारियर रे, विशेष भाव रे आपणक भाग्य रे। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही, जहाँ भी द्वंद्व रही, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियो रे दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे जोगाजोग करंतु। निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर जदि प्रेम संपर्क, विवाह, स्वास्थ्य किंबा आपणकर चाकरी व्यवसाय को नै जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहज समाधान करि परिबे। सेथिपई आम सह वीडियो रा शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। ता सहित दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणक वृष राशि रा प्रथम गृह रे शुक्र, द्वितीय गृह रे सूर्य एवं गुरु, तृतीय गृह रे बुध, चतुर्थ गृह रे मंगल एवं केतु, दशम गृह रे राहु एवं एकादश गृह रे शनि जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो। 16 तारिख दिन आपणक द्वितीय गृह रो तृतीय गृह को गोचर करिवे सूर्य। 26 तारिख दिन शुक्र आसीबे आपणकर द्वितीय गृह को एवं 29 तारिख दिन मंगल आसीबे आपणकर पंचम गृह को बा कन्या राशि को। ता सहित 13 तारिख दिन एकादश गृह रे शनि हेउछंती बकरी एवं बुध मध्य आपणक तृतीय गृह रे बकरी हेबे। तेबे आसंतु तांका प्रभाव गुड़िक आपणक ऊपर किभଳି रहुची आलोचना करिबा। देखंतु सर्वप्रथमे आपणकर स्वास्थ्य को देखिबा। आपणकर स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृह रु जणा पड़े एवं प्रथम गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसे भी विशेष समस्या आपण देखिबे नाही। जदि भी पूर्वरु किछि स्वास्थ्य समस्या रहितला ताहा धीरे धीरे दूर हेबा आरंभ हेबो।
ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ମାନେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 26 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଝାଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଟି, ଗଳା, ବେକରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଅଲସର ହୋଇପାରେ, ସେହିଭଳି କିଛିଟା ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ଅର୍ଦ୍ଧରେ ବା 29 ତାରିଖ ଦିନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏତେଟା ଶୁଭଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। 29 ତାରିଖ ପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଏବଂ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେବେ ଆପଣଙ୍କର 18 ତାରିଖ ଦିନ। କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ପ୍ରେମରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ବକ୍ରି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଖଟାସ ବଢ଼ିପାରେ, କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିପାରେ, ମନମାଳିନ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିବାହର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଏହି 29 ତାରିଖ ପରେ ଭଲ ରହିବ। 29 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଯଦି ବି କିଛି ବିଳମ୍ବ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଗୃହରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବାହର ଗୃହରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କରାଇବ, ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ।
परिवर्तन आसीबा पई आपनको 29 तारिख जाए अपेक्षा करबाकू पड़िबो। आपणक संपर्क रे एबे जो खटास चलीची जो झगड़ा मनमालिन चलीची ताहा धीरे धीरे दूर हबो। किंतु मंगल जेहेतु आपणकर चतुर्थ गृह रे भोग विलास गृह रे अछंती आपणक भोग विलास रे मध्य किछिटा कमी आसी पारे। आपणक मां को स्वास्थ्य रे मध्य किछिटा समस्या आसी पारे। सेति प्रति आपणको दृष्टि देबाकू पड़िबो। ता सहित देखंतु आपणकर साथी जदि किछि पार्टनरशिप बिजनेस करूचंती तेबे एबे आपणक बिजनेस रे एतेटा भल परिस्थिति चली नथिबा। किंतु 29 तारिख पर बहुत भल समय आसीबा आपणकर लाभ बढ़िबो। देखंतु जदि हमें आपणकर कर्म क्षेत्र को देखिबा तेबे कर्मर गृह रे राहु विराजमान करिसंती एवं लाभर गृह रे शनि विराजमान करिसंती। ता सहित शनि आपणकर लाभर गृह रे बकरी हेबे। देखंतु एही एकादश गृहटी हेउची शनिकर निजस्व गृह एवं निज गृह रे शनि निश्चित भाव रे उच्च फल प्रदान करिवे। किंतु बकरी थिबा कारणरू आपणकर परिश्रम को टिके वृद्धि कराई परिबे। किंतु आपणको लाभ पर्याप्त प्रदान करिवे। आपणकर समस्या गुडी को दूर करिवे। एही शनिकर बकरी हबाटी समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत शुभदायक रहिछि। आपणकर दक्ष परिचालना उभय धन मान प्रतिष्ठा को वृद्धि करिवो। आपणकर असंपूर्ण कार्य मध्य समाप्त हेबो। आपणकर शत्रु माने नाश जिवे। ता सहित जदि आपण व्यवसाय करूचंती आपणक परिश्रम अनुपात रे धन आमदानी मध्य बढ़ि जिवो। जो खराब परिस्थिति चलीची खराब परिस्थिति रे हठात लाभ मिलिबा आरंभ होई जिवो। आपणक सहकर्मी मानकर सहायता आपणको बहुत मिलिबो। आपणक कंपिटिटर मानकु पछरे पकाई आपण आग को बढ़ी चलिबे। एवं देखंतु एही वृष राशि व्यक्ति माने जदि किछि चुक्तिनामा करूछंती तेबे आपण भल भाव रे बुझी पढ़ी चुक्तिनामाटी करतु। आपणक पई भल रहिबो। कारण बुध हेउछंती बकरी। आपणकर खर्च बढ़िबा सहित एही दिग प्रति दृष्टि देले शुभदायक रहिबो। सबु परे अशुभत्व को दूर करिबा पई आपण प्रतिदिन शुक्रंकर बीज मंत्र जप करंतु। ता सहित गाय को खाद्य दियंतु एवं चंद्रमाकर पूजा करंतु। सोमवार दिन महादेवंक मंदिर रे जल अर्पण करंतु। आपणक पई शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर वृष राशि होइथाय भिडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रिय जनकर वृष राशि होइथाय भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करंतु। धन्यवाद।